स्वर्गद्वार शवदाह पर काठ बदल में व्यवहार हो वैद्युतिक चूल्हा। पुरी स्वर्गद्वार आवश्यक रही वैद्युतिक चूल्हा। कारण स्वर्गद्वार एवं गोटे पटे दैनिक शवदाह संख्या बढ़ुवा बेले अंपटे झाऊ काठर घोर अभाव देखा एपरि स्थले परिवेशविद और सचेतन नागरिक वैद्युतिक चूल्हा व्यवहार सपक्ष मत देइछन्ति, जहाकु पुरी जिला प्रशासन मध्य गुरुतर सह नैथिबा बेले एने विभिन्न वर्गर मतामत लोड़ी। स्वर्गद्वार शव संस्कार पर आवश्यक झाऊ काठर घोर अभाव भितर परिवेशविद पुरी बासिंदा और जिला प्रशासन पर सृष्टि होइछि एक बड़ आह्वान। स्वर्गद्वार शवदाह करने अनेकों धार्मिक भावना और विश्वास जड़ित थिबा एवं एठारे शव संस्कार पर सरकार पक्षरु सुव्यवस्था थिबारु एवं दैनिक पाखापाखि 100टी मृतदेह दाह संस्कार पर आसुछि। जनका 2 क्विंटाल काठर आवश्यकता थिबारु वर्षको ए बाबतरे प्राय 72,000 क्विंटाल काठ दरकार। एपरि स्थले वन विभाग पक्षरु अस्तरंग जंगलरू पुरी स्वर्गद्वार को जोगाई दिया जाउथिबा झाऊ काठर उत्कट अभाव परिलक्षित होइछि। तेणु परिवेश को दृष्टि रखी काठ सह शवदाह पर वैद्युतिक चूल्हार आवश्यकता मध्य जरूरी बोली मत रखिछन्ति परिवेशविद और पुरी बासिंदा। आज संबलपुर में उठिब धान क्विंटाल पिछा 3100 टंका पाइबे चाषी। चलित खरीफ ऋतु पर आज संबलपुर जिले में धान किणा आरंभ हो। बरईपाली मंडी में पूजार्चना पर चाषी धान किणा जीव। ए वर्ष चाषी माने धान क्विंटाल पिछा 3100 टंका पाइबे। प्रथमे 2300 टंका और यार 48 घंटा भितर 800 टंका इनपुट सब्सिडी पाइबे। संबलपुर जिले में धान किणा व्यापक प्रस्तुति होइछि। जिला जोगाण विभाग अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी और चाषी उपस्थित में पूजार्चना पर धान किणा आरंभ हो। कथा दे भूलीगले सरकार पुणी आंदोलन को ओह्लाइबे कनिष्ठ शिक्षक आशायी। आज पुणी धारणा बसिଛନ୍ତି कनिष्ठ शिक्षक आशायी। पूर्वर धारणा देइथिले विक्षोभ करथिले। यापर दीर्घ दिन दाबी शुणी सरकार। कैबिनेट रे अनुमोदित होइथिला प्रस्ताव। ओडिशा कनिष्ठ शिक्षक आशायी संघ पक्षरु होइतिबा दाबी पूरण करबाको प्रतिश्रुति मिलिथिला। सरकार आलोचना पर नियुक्ति पाई तालिका बाहरिबो बोली आशा करथिले आशायी, किंतु 20,000 कनिष्ठ शिक्षक बदल में मात्र 12,000 नियुक्ति पाई विज्ञप्ति बाहरी थिबारु पुणी थरे धारणा को ओह्लाइछन्ति कनिष्ठ शिक्षक आशायी संघ। किए हेबो मुख्यमंत्री? कांग्रेस और शिवसेना मध्य कथा कटाकटी। महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन पर मतदान दिनक पर महाविकास आघाड़ी रे देखा देइछि फाट। आसंता 23 तारिख में भोट गणति हेबो। विभिन्न संस्था पक्षरु करा जायतिबा एग्जिट पोल रिपोर्ट कहूछि निर्वाचन में बीजेपी नेतृत्वाधीन मेंट बा महायुति सरकार गठन करिबारे संभावना अधिक रही। एही चर्चा भितर किंतु महाविकास आघाड़ीर 2 प्रमुख दल शिवसेना और कांग्रेस मध्य कथा कटाकटी आरंभ हो जाइछि। कांग्रेस नेता नाना पटोल गतकाली मंतव्य देइथिले एथर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी निश्चित सरकार करिबो। एही सरकार कांग्रेसर जड़े नेता मुख्यमंत्री हेबे। सरकार नेतृत्व नेब कांग्रेस। से ही कथा कहबार अल्प किछि समय पर तांको काउंटर करथिले शिवसेना नेता संजय राउत। से सीधा सड़क नाना पटेल को कथा को खंडन करथिले। केवल सेतिक नुहे संजय यह मध्य कहिथिले मु कौन केही भी ए कथा को ग्रहण करि परिबे नाही। नाना पटेल निजे यह कहउचंती ना कांग्रेस उपर तांकर कमांड अछि। यह उपर मध्य बसी आलोचना करबाकू पड़िबो। एही कथा कहबा पूर्व नाना पटेल कांग्रेस हाईकमांड को सह आलोचना करिसेंती कि बोली प्रश्न करिसेंती संजय। तुमे जदि मुख्यमंत्री हेब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भद्रा और सोनिया गांधी यह घोषणा करिसेंती कि निर्वाचन पूर्व आसन बुझापड़ा को नहीं मेंटभुक्त 3 प्रमुख दल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी मध्य तू तू में चलीथिला। तेबे बहु कसरत पर सेमाने एक सिद्धांत रे पहुंचीथिले। केउं दल को और केउं आसन टिकेट मिलिबो ताहा चूड़ांत होइथिला, किंतु मुख्यमंत्री पद नहीं किछि निष्पत्ति होई नथिला। टिकेट बंटन को नहीं अनेक आसन रे सेमानक मध्य समन्वय रहि नथिबा अभियोग होइथिला। मतदान सरू सरू पुणी पदाक आसी विवाद। एही निर्वाचन में कांग्रेस 102टी और शिवसेना 96टी आसन में प्रार्थी देइछन्ति। झारखंड महाराष्ट्र में कहार हेब सरकार? काली आसिबो 2 राज्यर रिजल्ट। आसंता काली आसिबो महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा निर्वाचन फलाफल। एथिबा निर्वाचन आयोग पक्षरु प्रस्तुति शेष पर्याय में पहुंची। महाराष्ट्र 288 आसन पर भोट ग्रहण होइतिबा बेले झारखंड 81 आसन पर 2टी पर्याय मतदान करिसेंति भोटर। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता बनाम धर्म युद्ध को नहीं निर्वाचन लड़ा जाइतिबा बेले झारखंड में आदिवासी हक अनुप्रवेश को मुद्दा कर निर्वाचन लड़िथिबा नेता निर्वाचन बैतरणी पार होगा चाह रही। महाराष्ट्र 288 आसन पर नवेम्बर 20 में भोटिंग होइतिला। 2019 निर्वाचन महाराष्ट्र 3टी सरकार 3 जन मुख्यमंत्री और 3 जन उपमुख्यमंत्री को देखिलानी।
एणु एथर निर्वाचन बेस गुरुत्वपूर्ण। सेपटे झारखंड में आज द्वितीय तथा शेष पर्यायर 38 आसन पर मतदान होइछि। एठारे पाखापाखि 68% मतदान होइछि। वायु रे विश्व दिल्ली एनसीआर रे 75% परिवार श्वास जनित समस्या पीड़ित। विषाक्त वायु रे अस्तव्यस्त हेउछंती दिल्लीवासी। चारिआडे धुआं धुआं प्रदूषित कुहुड़ी भली आस्तरण। लगातार किछि दिन धरी वायुर मान अत्यंत निम्नमानर रहिबा परे चिंतार राजधानीवासी एवं सरकार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डर सूचना अनुसार AQI 450 पर रहुछि। बुधवार प्रकाशित एक नूतन सर्वे दिल्ली एनसीआर रे वायुर गुणवत्ता ह्रासर भयावहता प्रकाश पाइछि। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି 75% ପରିବାରରେ ଅତି କମ୍ରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା କାଶ ଭଳି ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଯାହାକି ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲୋକାଲ ସର୍କଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଗୁରୁତର ବର୍ଗରେ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁଡଗାଁଓ, ନଏଡା, ଫରିଦାବାଦ ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ 21,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 63% ପୁରୁଷ ଏବଂ 37% ମହିଳା ଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ 58% ପରିବାରର ଲୋକ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଦାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ବଜାରରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ। ଉଡ଼ିଗଲା ନିବେଶକଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଦାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ସହ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ପୁଣି ରସାତଳଗାମୀ ହୋଇଛି। ବଜାର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ସେୟାର ଖସିଯାଇଛି। ଫଳରେ ନିବେଶକମାନେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆଦାନୀ ସେୟାର ଖସିଯାଇଛି। ଆମେରିକାରେ ଆଦାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ। ଗୌତମ ଆଦାନୀ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରାଇଦେବାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି କମ୍ପାନୀକୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୌରଶକ୍ତି ଯୋଜନାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ $265 ମିଲିୟନ ବା 22,036 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ସାଗର ଆଦାନୀ। 2020ରୁ 2024 ଭିତରେ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଜରିଆରେ $20,002 ଅରବରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା କମ୍ପାନୀ। ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନିବେଶକଙ୍କୁ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଆଦାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଛି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ। ଘନେଇଲା ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ICBM ନିକ୍ଷେପ କଲା ରୁଷ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଯୁଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଘନ ହେଉଛି ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ICBM ଆକ୍ରମଣ କରିଛି କି ରୁଷିଆ? ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ତ ମହାଦେଶୀୟ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିଜାଇଲ ବା ICBM ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ। ଏଭଳି ମିଜାଇଲକୁ ରୁଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ। ଏହି ମିଜାଇଲକୁ ରୁଷିଆ ଆଷ୍ଟ୍ରାଖାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ୟୁକ୍ରେନର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ଆଷ୍ଟ୍ରାଖାନର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 1,000 କିଲୋମିଟର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୁଷିଆକୁ ପାଗଳ ପଡ଼ୋଶୀ କହି ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ସିରିଜ। ପର୍ଥର ଅପ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସକାଳ 7:50ରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛି ଭାରତ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ପୁଣି ଫେଲ୍ ହେଲେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି। 5 ଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାର୍ଥରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାହା କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏତେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ଆସିଯିବ ତାହା କେହି କେବେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଭାରତ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସାମ୍ନା କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଅଧିକ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିନାହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 47 ରନ୍ରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଛି ଭାରତ।